Kaupat nga adlaw sa Brigada Eskwela, kaupat na pud ka botilya sa efficacent oil. O mi kailag holiday mo duty mi kay excited kami mo basok. Kanaigo ra man ta kaniadto sa imong room pero feeling nimo kay ikaw ang bride ug nagpaso na kasi imong kasal. Sa tanang mga kaslunon diya pwede mo dire mag-practice may ni kay grabe gid kabuhi among mga bulak. Kaupat na ning adlaw sa Brigada Eskwela ug medyo hurot-hurot na gid ato mga kusog dani dadto pang mga niaging semana. Dili lang pintal ang halinon karon apil pod efficacent oil ug tanang haplas ang kinahanglan namo karon kay murag sakit di mong kalawasan. Bantura kay dagko kay ngising taga pharmacy kay hurot-hurot dahil mga haplas karong panahon na. Igo pagkalunis dani opening sa klase wa na luya na kay mga maestra. Pero okay ra kay ang mamatay nang dahil sa work mo kuno. So kung nagi mo makita nga maestra nga tulala sa isang tabi duuli gakusa dabutangi og kwarta ang bulsa dana kay nahurot pang kusog nahurot pang sapi. Pero okay ra na kay part ra man sana sa among pagka main character malipay ra pud baya mi og human namong hinlo tanan og uban pang pintal-pintal og gwapo na mong rumtanahon. Bisag di gud siya nga gwapo pero limpyo ba hinlo. Tsara kay sa matalantawon manang salamat kay sa mga brigada heroes dili na heroes mga superheroes mga Avengers na gyud na. Ilabi na pagida ni among mga sirs karon para sa bata para sa kanal. Paspasigi nagkaot mga sir bisag wala dia snack tubig raw pagi ice. Duha ka adlaw taon nilang kinumbati kay gahapon ng luto ilang mga kamot kay gahi kasana ng yuta. Salamat kay sa pagbalik mga sir. Unya dako kung kakurat kay nangabot ang mga karaang damang diri kay na daw sila i-donate nga panty ug bra. Lisod sa kay di nato dawaton ng mga Victoria's Secret model man niya sila. Mabalik na punta sa atuang room atong pinaka-goal gid karon kaning atong lampasunon o kuaon sa nato ang purok magsugod ta pero nalimot ko nga Independence Day man karon so kuaon sa nato atong flag. Imo na to ni motibasyon nga taliwala sa mga pagsulay ug mga kakapoy kalisod nga atong nasinati mabot po ng panahon nga kita magmalambuon ug mahimong gawas nun. So kada kapoy na ko na kagipangluthan na sad ko mutanaw lang ko sa flag ug madumduman ako nga 127 tayan ko na lang kani sa swerte basta hindi mo kadaog ko pero labo kay ta makadaog di man kita makadaog sa buwang nga patay buhi ra ang pilian kana pa bakang numero nga sang daghana. Pero walay char ako na akong pagyukpo ug pagrespeto sa mga maestra ug maestro karon sa tanan nga efforts nga inyong gihatag ilabi na pod sa mga nag-donate no. Salamat kaayo sa tanan ug sa mga brigada heroes nga nitabang aron sa kalambuan ug kayuhan. Sa tagsa-tagsa na to ka mga eskwelahan bis kay muundang na ko niabot man ang mga president nga nag-apil man pud siya pagbasok suno ko sa kudana wala sa kuni undang no. Nagulan pud jud suno undang na lang ko pero bawam sa tapag-undang nagpadayuna man sa pagbasok suno pasikat na sa ato mo apil na lang pud ta diha for datuad-tuad atong show kay taligsik man lagi pero gwapo kayo basukon kay humok naman sa dang yuta pagkatod an hastang sakita sa atong likod haplas na sa tanan niya sa gabi. Lisod sa kayo dili nato ni basukan no maghulat ra pud tang nay magpahina kay dabi og dili Bernes na ra ba ugma na impas ka na hinuon og jutiya ka sa barog Domingo. Alipay ra sabi ako sa among abot kay medyo nalimpyo sa siya gamay. So muna na tong dagway nung dagko kay ato ang singot dawit tas flag diha uni kusog pud dayon ng ulan so medyo nagulan sa tadya may gani kanay kanal. Sugod sa dag sulod ang tubig abangan bukas.